So guys, luto na naman tayo ng ano guys, yung gulay na gabi guys. Gi-adobo guys. Adobong gabi. Yan oh, mikos-mikos guys. Yan oh. Bango. Sarap. Takpan muna natin guys. Yan guys. Yan oh. Umuusok yung ano guys, umuusok sa kainit guys. Yan o, utan na gabi guys, gulay. Yan o, yan ang buhay namin dito sa probinsya guys, buhay bukid guys. Yan o, gabi guys, sarap. Mikos-mikos na naman hanggang sa maluto siya guys, saka lumapot yung sabaw guys. Ayan o, sarap to guys. Thank you for watching guys, we love you all, ingat tayo palagi guys.